مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم لكم أفعال مصرفة إلى الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي الماضي المركب. إذن oublier ينسى، يمكن أن نقول جي oublié نسيت. إذن إذا أردت أن أقول نسيت سأقول جي oublié. réfléchir يفكر، جي réfléchi أي فكرت. tomber يسقط، je suis tombé سقطت. gagner يربح، j'ai gagné ربحت. إذن سأقوم بتصريف هذه الأفعال إلى الباسي كومبوزي، وبعد ذلك سأستعمل اسكو لأطرح السؤال باستعمال هذه الأفعال في جمل. إذن سأستعمل اسكو هل، وأيضا ne pas للنفي، لا أو لن أو ليس أو لم. اسكو هل، ne pas تعني لا أو لن أو لم. سأبدأ الدرس ب oublier. oublier ينسى، oublier ينسى. إذن j'ai oublié mon parapluie. j'ai oublié mon parapluie. أعيد النطق معي، حاول أن تنطق معي الجمل. j'ai oublié mon parapluie لقد نسيت مظلتي. إذن ما يهمنا j'ai oublié نسيت أو لقد نسيت. mon تي يمكن نقول مظلتك، مظلتي، مظلته. إذن mon parapluie مظلتي. parapluie مظلة، parapluie هي المظلة. إذن j'ai oublié mon stylo نسيت قلمي، j'ai oublié mon cahier نسيت دفتري. إذن j'ai oublié نسيت أي في الماضي نسيت. يمكن أن أقول أنت نسيت، tu as oublié أنت نسيت. لاحظوا أننا احتفظنا ب oublier وفقط نغير l'auxiliaire، وهو l'auxiliaire avoir. oublier نضيف له auxiliaire avoir في الباسي كومبوزي. إذا احتفظنا ب oublier accent. إذا j'ai oublié نسيت، tu as oublié نسيت. الآن إذا أردت أن أقول هو نسي سأقول il a oublié. il a oublié. il a oublié son parapluie. il a oublié son parapluie أي نسي مظلته. أو يمكن أن أقول نحن نسينا، nous avons oublié. nous avons oublié notre parapluie. nous avons oublié notre parapluie لقد نسينا مظلتنا. nous avons oublié notre parapluie. دائما أغير فقط l'auxiliaire avoir. j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. إذا أردت أن أقول لقد نسيتم، أنتم لقد نسيتم، سأقول vous avez oublié. vous avez oublié. EZ vous avez oublié votre parapluie. votre parapluie. أو ils ont oublié. ils ont oublié. هم نسوا. ils avec S ONT. ils ont oublié leur بدون S leur parapluie. ils ont oublié leur parapluie. أنتم يمكن أن تكتبوا في التعليق الجمل جميعها. إذن j'ai oublié, tu as oublié, il a oublié, nous avons oublié, vous avez oublié, ils ont oublié. حاول أن تكتب la conjugaison du verbe oublier إلى الباسي composé أي تصريف الفعل ينسى إلى الماضي المركب. الآن سأستعمل est-ce que. إذن est-ce que ولكن عندما تلتقي إي
مع نحاول أن نحذف إذن est-ce qu'ils ont oublié leur parapluie. إذن طرحنا سؤال في الجمل الأولى هي إخبارية وهذه الجملة على شكل سؤال. Est-ce qu'ils ont oublié leur parapluie. Est-ce qu'ils ont oublié leur parapluie. إذن بسيط جدا أضيف est-ce que عندما أريد أن أسأل وهي الطريقة البسيطة. Est-ce qu'ils ont oublié leur parapluie. إذن سأضع هنا علامة الاستفهام point d'interrogation. وإذا أردت مثلا أن أنفي أقول لا لم ينسوا مظلتهم. سأقول ils n'ont pas oublié leur parapluie. Ils n'ont pas oublié leur parapluie. إذا استعملت ne pas. وهنا يمكن أن نضع لاحظ معي و التقيا دو فويل أي حرفين صوتيين. إذا نحذف ونضع apostrophe. إذا ils n'ont pas oublié leur parapluie. إذا أعيد معي ils n'ont pas oublié leur parapluie. Ils n'ont pas oublié leur parapluie. الآن ستحاول أن تكتبوا la conjugaison du verbe oublier إلى الماضي المركب أي la conjugaison du verbe oublier au passé composé. وأيضا ستكتبوا جملة باستعمال est-ce que يعني ستطرحون سؤال وأيضا ستستعملون ne pas. ستحاولوا أن تستعملوا ne pas. Ils n'ont pas oublié leur parapluie. الآن سأمر إلى الفعل réfléchir. réfléchir يفكر. J'ai réfléchi avant d'agir. J'ai réfléchi avant d'agir. فكرت قبل التصرف. J'ai réfléchi avant d'agir. فكرت قبل التصرف. إذن j'ai réfléchi أي فكرت avant قبل d'agir التصرف أي أن أتصرف أي رد الفعل. مثلا j'ai réfléchi هي التي تهمنا الآن. فكرت إذن أنا قلت فكرت j'ai réfléchi. سأقول أنت فكرت. سأقول tu as réfléchi. tu as réfléchi أي أنت فكرت. إذن réfléchi بقيت على حالها لن نغيرها. tu as réfléchi. نستعمل هنا l'auxiliaire avoir j'ai tu as. إذا أردت أن أقول هو فكر سأقول il a réfléchi. il a. إذن سأحذف s. il a réfléchi avant d'agir. il a réfléchi avant d'agir. إذا أردت أن أقول هي فكرت سأقول elle a réfléchi avant d'agir. elle a réfléchi avant d'agir. وإذا أردت أن أقول نحن فكرنا سأقول nous avons réfléchi avant d'agir. nous avons réfléchi avant d'agir. أو أنتم فكرتم. إذا أردت أن أقول أنتم فكرتم سأقول vous avez réfléchi avant d'agir. vous avez réfléchi avant d'agir. أنتم فكرتم قبل التصرف. vous avez réfléchi avant d'agir. يمكن أيضا أن أقول هم فكروا. إذا أردت أن أقول هم فكروا سأقول ils ont réfléchi avant d'agir. ils ont réfléchi avant d'agir. إذن يمكن أن أستعمل est-ce que مثلا est-ce que tu as réfléchi avant d'agir. est-ce que tu as réfléchi avant d'agir. est-ce que tu as réfléchi avant d'agir. est-ce que tu as réfléchi avant d'agir.
إذن هنا عوض أن نضع نقطة point سنضع point d'interrogation أي علامة الاستفهام، لأننا هنا طرحنا سؤال. يمكن أيضا نستعمل النفي. النفي سنستعمل فيه ne pas. إذن tu ne vois pas، وبعد ذلك سأغير ne. إذن هنا التقى deux voyelles E و A، سنضع apostrophe، نحذف E ونضع apostrophe. Tu n'as pas réfléchi avant d'agir. Tu n'as pas réfléchi avant d'agir. لم تفكر. لم تفكر قبل التصرف. Tu n'as pas réfléchi avant d'agir. Tu n'as pas réfléchi avant d'agir. إذن هنا ستحاول أن تكتبوا في التعليق الفعل réfléchir مصرف إلى الباسé composé. الآن سأمر إلى يسقط tomber يسقط tomber يسقط. Je suis tombé dans un trou. لقد سقطت في حفرة. إذن je suis tombé je suis tombé لقد سقطت أو سقطت dans un trou في حفرة. dans un trou في حفرة. سنحتفظ دائما ب tomber ونغير l'auxiliaire être. هناك أفعال في الباسي كومبوزي تصرف مع الأوكسيليار être، وهناك أفعال تصرف مع الأوكسيليار avoir. إن نزلتم إلى الأسفل وضغطتم على القواعد ستجدون شرح الباسي كومبوزي بدقة في قائمة القواعد. إذا حاولوا أن تنزلوا إلى أسفل الفيديو، ستجدون في خانة الوصف في خانة التعليق برنامج لتعلم اللغة الفرنسية بكل سهولة وسرعة. إذا je suis tombé dans un trou لقد سقطت في حفرة. إذا أردت أن أقول هو سقط في حفرة، الآن نستعمل l'auxiliaire être وليس l'auxiliaire avoir. إذا l'auxiliaire être je suis tombé. يمكن أن أقول tu es tombé. tu es tombé dans un trou. tu es tombé dans un trou. لقد سقطت أنت في حفرة. tu es tombé dans un trou. أنت سقطت. إذا أردت أن أقول هو سقط il est tombé. il est tombé dans un trou. il est tombé dans un trou. هو سقط في حفرة. إذا أردت أن أقول هي سقطت في حفرة سأقول elle est tombée. elle est tombée. سأضيف لtomber e لأن هنا نتكلم عن المؤنث. إذن هنا نتكلم عن المؤنث، لذلك سنضيف e لtomber. إذن elle est tombée dans un trou أي هي سقطت في حفرة. إذا أردت أن أقول نحن سقطنا في حفرة سأقول nous sommes tombés. nous sommes tombés. سأحذف e المؤنث التي أضفنا للمؤنث وسأضيف s الجمع. إذا tomber سنضيف له s للجمع. s في الجمع في nous و vous و il avec s و elle avec s نضيف s. إذا في الجمع نضيف s، وفي je و tu و il و elle لا نضيف s. إذا في الجمع نضيف s وفي المؤنث نضيف e. إذا nous sommes tombés dans un trou أو vous êtes tombé dans un trou. vous êtes tombé dans un trou. أنتم سقطتم في حفرة. أنتم سقطتم في حفرة. vous êtes tombé dans un trou. vous êtes tombé dans un trou. أو هم سقطوا في حفرة. ils ont tombé dans un trou. ils ont tombé dans un trou. هم سقطوا في حفرة. هم سقطوا في حفرة. هن سقطن في حفرة. إذا أردت أن أقول هن سقطن في حفرة أي جمع المؤنث السالم سأقول elles ont tombé avec eux. elles ont tombé dans un trou. elles ont tombé
dans un trou. لقد سقطوا في حفرة. إذن أضفنا للمؤنث ال avec s أو ال sans s. إذن للمؤنث فقط أضفنا وسنضيف أيضا s لأنه الجمع. elles ont tombé dans un trou. في الجمع نضيف s وفي المؤنث نضيف إذن ما دامت ال le pronom personnel ال لجمع المؤنث إذن أضفنا كمؤنث و s كجمع. إذن elles ont tombé dans un trou. يمكن أن نقول est-ce qu'elles ont tombé dans un trou. يمكن أن نطرح السؤال est-ce qu'ils ont tombé dans un trou. لاحظوا معي est-ce que حذفنا وضعنا apostrophe. est-ce qu'elles ont tombé dans un trou. لقد سقطوا في حفرة. est-ce qu'elles ont tombé dans un trou. لقد سقطوا في حفرة. أو يمكن أن نستعمل النفي. أن ننفي الجملة سنقول ils n'ont pas tombé dans un trou. elles n'ont pas tombé dans un trou نضيف s. elles n'ont pas tombé dans un trou. إذن s قلنا جمع نضيف s. إذن elles n'ont pas tombé dans un trou. لم يسقطنا في حفرة. الآن سأمر إلى الفعل gagner. gagner يربح. يمكن أن أقول j'ai gagné du temps. لقد ربحت الوقت. j'ai gagné du temps. لقد ربحت الوقت. j'ai gagné. لقد ربحت du temps الوقت. إذن j'ai gagné du temps. لقد ربحت الوقت. j'ai gagné du temps. لقد ربحت الوقت. يمكن أيضا أن أقول أنت ربحت. لاحظوا معي أنني سأحتفظ ب gagner وسأغير فقط l'auxiliaire avoir. وفي l'auxiliaire avoir لا نضيف ولا نضيف s. يعني لا نهتم بالجمع أو المؤنث. إذن j'ai gagné du temps. لقد ربحت الوقت. إذا أردت أن أقول أنت ربحت الوقت. أنت ربحت الوقت سأقول tu as gagné. tu as gagné du temps. لقد ربحت الوقت. أنت هو ربح الوقت. أردت أن أقول مثلا هو ربح الوقت سأقول il a gagné du temps. لقد ربح الوقت. ولكن إذا أردت أن أقول هي ربحت الوقت سأقول elle a gagné du temps. لقد ربحت هي الوقت. il a gagné du temps. لقد ربحت هي الوقت. ولم أضف لغانيي رغم أنه مؤنث لأننا عندما نستعمل l'auxiliaire avoir لا نضيف ولا نضيف s. يعني لا نهتم بالمؤنث ولا نهتم بالجمع. يمكن أيضا أن أقول نحن ربحنا الوقت أو لقد ربحنا نحن الوقت. إذا nous avons gagné du temps. لقد ربحنا نحن الوقت. أو vous avez gagné du temps. vous avez gagné du temps. لقد ربحتم أنتم الوقت. vous avez gagné du temps. لقد ربحتم أنتم الوقت. vous avez gagné du temps. أو هم ربحوا الوقت. ils ont gagné du temps. عندما نريد أن نقول هم ربحوا الوقت سنقول ils ont gagné du temps. لا نضيف s للجمع. لم نضيف s لغانيي. وأيضا يمكن أن نقول هن ربحنا الوقت سأقول elles ont gagné du temps. لم نضيف ولا s رغم أن تستعمل المؤنث السالم جمع المؤنث السالم ولكن لم نضيف ولا s. إذن elles ont gagné du temps. إذا أردنا أن نطرح السؤال مثلا سأقول est-ce que هنا est-ce qu'elles ont gagné du temps. هل هن ربحنا الوقت.
est-ce qu'elles ont gagné du temps؟ هل هن ربحن الوقت؟ يمكن أيضا أن أقول لم يربحن الوقت. elles n'ont pas gagné du temps. elles n'ont pas gagné du temps. لم يربحن الوقت. لم يربحن الوقت. إذن عكس الجملة استعملنا ne pas. وإذا أردنا نطرح السؤال استعملنا est-ce que. وإذا أردنا أن نكون أو نركب جملة إخبارية فقط نقول elles ont gagné du temps. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.